YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باقات بن پڑھنی دی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله ٹائم دی بڑی قلت ہے انشاءاللہ 5 تو 6 منٹ دے اندر اپنی حاضری کمپلیٹ کر کے زیادہ چاہوں گا تے توجہ دے نال سنو گے انشاءاللہ گل دی سمجھ بھی آئے گی تے مزہ بھی آئے گا ذرا گج وج کے بولو سبحان اللہ تواڈے سامنے جڑی قرآن پاک دی آیت پاک پڑھنا شرف حاصل کیتا اللہ نے فرمایا کہ اساں اپنی امانت آسمانہ تے زمینہ تے پہاڑاں تے پیش کیتی لیکن انہوں نے اٹھان تو انکار کر دیتا جدو انسانہ نے ویکھیا کہ انہوں نے نہیں اٹھائی تو انسان نے آکھیا کہ یا اللہ جے تیری امانت دا بوجھ کوئی نہیں اٹھاندا تے میں اٹھا لواں اللہ نے فرمایا کہ تو اٹھا لویں آکھے یا اللہ میں اٹھا لواں گا المختصر کہ ادا تشریح بڑی لمبی میں گل بالکل سمیٹ دیواں ایتھے گل مک دیے کہ بعض علماء فرماندے نے کہ او جڑی امانت دا بوجھ سی او عبادت ہے لیکن علماء فرماندے نے کہ جو عبادت سی تے اللہ فرشتیاں کو بھی کروا رہا سی فرشتیاں کو بھی تے عبادت کروا رہا سی نا لیکن علماء فرماندے نے او جڑا امانت دا بوجھ سی او عشق الہی سی اللہ دا عشق سی ہن او عشق دے بارے میں قرآن پڑھنا تو سی گج وج کے بولو سبحان اللہ بابا سے بلند بولو سبحان اللہ پروردگار نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا پروردگار نے فرمایا اسا امانت بوجھ اٹھان واسطے آسمانہ تے زمین والے انو آکھیا تے پہاڑاں نو آکھیا نہ انکار کر دیتا انسان نے فرمایا یا اللہ جے تیری امانت بوجھ کوئی نہیں اٹھاندا میں اٹھا لینا وا اللہ فرمایا بڑا پارا بوجھ عرض کیتی یا اللہ جے اٹھان والا ایڈا سونا ہے پھر جتنا مرضی پارا ہوے اٹھا لواں گا اللہ فرمایا جے امانت عشق دا بوجھ اٹھانا پوے گا پھر او دے بدلے جنت چھڑنی پوے گی عرض کیتی یا اللہ جنت چھڑ لواں گا اللہ فرمایا میرے عشق دے بدلے جنت چھڑنی پوے گی عرض کیتی یا اللہ چھڑ لواں گا اللہ فرمایا عشق دے بدلے قوم چھڑنی پوے گی عرض کیتی یا اللہ چھڑ لواں گا اللہ فرمایا عشق دے بدلے جوان پتر دے حلق تے چھری پھیرنی پوے گی عرض کیتی یا اللہ پھیر لواں گا اللہ فرمایا اگ وچ چھال مارنی پوے گی عرض کیتی یا اللہ مار لواں گا اللہ فرمایا گردن تے چھری چلوانی پوے گی عرض کیتی یا اللہ چلوا لواں گا اللہ فرمایا یوسف بن کے مصر دے بازاراں وچ وکنا پوے گا عرض کیتی یا اللہ تیرے عشق بدلے وک لواں گا اللہ فرمایا ارے ہٹھاں ہونا پوے گا عرض کیتی یا اللہ آ جاواں گا اللہ فرمایا طائف وچ پتھر کھانے پین گے عرض کیتی یا اللہ پتھر کھا لواں گا اللہ فرمایا کربلا دے میدان وچ جانا پوے گا عرض کیتی یا اللہ جا لواں گے اللہ فرمایا جوان پتر علی اکبر
18 साल दा देना पवेगा। अर्ज की या अल्लाह दे लवांगे। अल्लाह फरमाया नन्ना शहजादा अली असगर देना पवेगा। या अल्लाह दे लवांगे। अल्लाह फरमाया नेज़ा चढ़ के कुरान पढ़ना पवेगा। अर्ज की या अल्लाह कुरान पढ़ लवांगे। कुदरत की आवाज आई जे तू मेरे इश्क बदले ना कुछ कर लवेंगा फिर तेन मैं फरिश्तियां को सजदे ना करावां मैनू रब कौन आखेगा। फरमाया कि तेरे इश्क दे बदले या अल्लाह जन्नत दे नजराने दे देंगे जिन्हें आखेंगा उन्हें कर लवांगे। तेरे इश्क दे बदले कुरान नेज़े चढ़ के पढ़ना पाया तो कुरान भी पढ़ लवांगे। अल्लाह ने फरमाया जे तू मेरे इश्क बदले इन्ना कुछ कर लवेंगा तो तेनों अशरफुल मखलूकात ना बनावा तो फिर मैनू रब कौन आखेगा। ऐसे ही गल का बड़ा मिठा रंग हज़रत सखी सुल्तान बाहू ने पेश किया। जे गज के सुभान अल्लाह बोलो तो मैं वो रंग पेश करना वा। हज़रत सखी सुल्तान बाहू फरमाते ने आ फरमाते ने आशिक होवे ते इश्क कमावी दिल रखी वांग पहाड़ा ओ दिल रखी वांग पहाड़ा ओ सा बदिया ते हजार युला में कर जानी वांग बहारा ओ मन सूरज चुप सोनी दीते ते वाकिफ कुल असरारा हो सजदे इना सर चुकिए बाहो पावे काफर कैन हजारा हो। फरमाया जे इश्क कीता ही ना तो इश्क कीता ही फिर नेज़ा चढ़ के जब कुरान पढ़ना पै गए तो फिर दिल रखी वांग पहाड़ा जिड्डा दिल चाहिदा हुंदा है। अल्लाह ताला दे अगे दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हां दी सीरत सानू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।